अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन हुसैन और आज मैं हाजिर हुई हूँ काविश न्यूयॉर्क टीवी पे बहुत ही ख़ास प्रोग्राम माओ की आलमी दिन के मौके पर। और सबसे पहले मैं नज़र करूँगी कुछ अशार। अगर किसी रोज़ अर्श वाला मुझसे पूछे बताओ क्या चाहते हो मुझसे, अगर किसी रोज़ अर्श वाला मुझसे पूछे बताओ क्या चाहते हो मुझसे, जो मांग लोगे अता करूँगा, मैं सर झुका के उसे कहूँगा, तू जैसे रखेगा खुश रहूँगा, बस एक हस्ती संभाल रखना, तू मेरी माँ का ख्याल रखना। इस वक्त हम मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत कमर बशीर साहब के घर में। उनकी ज़ौजा मोहतरमा है हमारे साथ, मोहतरमा बेगम तस्नीम कमर साहिबा, और उनकी साहबजादी हमारे साथ हैं सभी, और उनकी नवासी हमारे साथ हैं अलसा। और हम बात करेंगे इन 3 जनरेशन्स के साथ। तो आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है और हम बात का आगाज़ करते हैं मोहतरमा तस्नीम बशीर कमर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने काविश न्यूयॉर्क टीवी को मदऊ किया अपने घर पे। बहुत ही खूबसूरत घर है माशाल्लाह। और इस वक्त हम बातचीत करेंगे इनसे माँ के आलमी दिन के हवाले से। वैसे माँ का कोई एक दिन मखसूस नहीं होता, माँ की जब 24/7 होती है, तो उसको एक दिन से रिलेट करना जो है वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादती है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक रस्म दुनिया है कि एक ही दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो इस मौके पे हम ज़हमत दी है हमने, तो हम बातचीत का आगाज़ भी यहीं से करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपकी साहबजादी फिर माशाल्लाह ग्रैंड डॉटर आपके साथ हैं, तो ये 3 जनरेशन्स आप लेके इस वक्त यहाँ बैठी हैं। क्या फ़र्क है आप और आपकी साहबजादी और उसके बाद, क्या वाज़े फ़र्क नज़र आता है आपको? असल में जनरेशन में फ़र्क कुछ नहीं होता। आज जहाँ पर मैं हूँ कल यहाँ मेरी माँ थी जी हाँ। तो जब वो कुछ कहती थी तो हमको लगता था कि ये जैसे कहती थी कि गाना कम आवाज में सुनो, जी हाँ। तो दिल को लगता है। तो हम हंसते थे कि ये क्या बात है कि दिल को कैसे लग गया, गाने का दिल से क्या ताल्लुक है। हाँ। तो आज जब ये लोग गाना सुनते हैं तो मैं कहती हूँ अरे इतना लाउड हो, इसको कम करो। कल जब वो सुनेगी तो ये भी यही जुमला बोलेगी। जनरेशन हाँ। वही होती है हाँ। बस शक्लें चेंज हो जाती हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक टाइम आता है कि जस्ट लाइक आपकी मॉम ने आपको जिस तरीके से डील किया होगा, अब ऑनेस्टली अब हम वैसे बच्चों को नहीं कर सकते, तो फ़र्क तो आया है। जो चीज़ें आप आराम से मान लेते थे अपनी वालदा की, ठीक है, अब वही बात अपने बच्चों से मनवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। It is so difficult to handle nowadays kids, you know? वो जैसे हमें जब किसी चीज से रोका जाता था ना, मिसाल के तौर पे जैसे हम पाँव हिला रहे हैं तो कहते थे कि पाँव मत हिलाओ। हम पूछते थे क्यों, तो वो कहते थे कि नहीं मत हिलाओ, फिर हम दोबारा नहीं पूछते थे। लेकिन ये जनरेशन जो है इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और फिर वो कहते हैं लॉजिक बताओ जी। तो वो जो वक्त के साथ साथ जो तालीम आती है और जहन खुलता है तो सवालात चेंज हो जाते हैं और सवालात देने भी मुश्किल हो जाते हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, नहीं सही बात के लिए तैयार होना चाहिए। तो सभी आप हमारी कन्वर्सेशन में शामिल क्यों नहीं हो रही हैं? आप बात करें, आप बताएं कि आपका आपकी वालदा के साथ जो ताल्लुक था वो किस तरह का था जब आप उनके साथ थी? जब मैं छोटी सी थी, my mom was my best friend. That's good. She's always been my best friend, and even now, you know, she's my best friend. It's hard. It's hard raising children, and especially living in America. You know, I have to work full time. I have a husband who works full time. We have 3 beautiful kids, but it's not easy. We have to manage it. I learned from my mom how to do all of it. She showed me that you can raise a family, and she already done very good job like you. So, and you know what? I can't be as good as my mom, but I can try. Did try. I could definitely try. Yeah, that's good. So, what about Elsa? Elsa's my oldest. Yes. And she's a blessing to have. Mashallah. You know, I have to say it's not the same. Raising my children, I expected them to listen to me.
I listened to my mom. Mama said don't do this. Okay, I didn't do it. You know, Mama said raat ka waqt ho gaya, bahar nahi ja sakte. I didn't go outside. But now you're right, Mama, it is different. These children say, why? Why can't I go outside? Because it's dark. Well, so I can have a flashlight. Yeah. But to explain things to them, to sit there and explain to them, I appreciate my mom spending that time to explain things to me, which allows me to explain things to them and show my culture and show that, you know, this is generation, you know, this is what I learned from my mom, and no matter what, I want my children to have some sort of me, some sort of my mom, some sort of her mom inside of them. That's good. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی. جنریشن ٹو جنریشن جو ایک گیپ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم فل کرنے کی کوشش ضرور کرتے رہیں گے, لیکن جیسے جیسے میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو کچھ چیزیں چینج ہوتی جائیں گی, لیکن کچھ جو بیسکس ہیں وہ وہی رہیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نئی جنریشن میں کوئی نہ کوئی ٹرانسفر کرتے جائیں کلچر کی. اچھا, آپ اتنے سال سے یہاں رہ رہی ہیں, ماشاء اللہ بچے آپ نے یہیں پرورش کی ہے. امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں پہ بچوں کو ٹرین کرنا, ان کو اپنا کلچر سکھانا, ان کو اپنا دین سکھانا, یہ سب آسان تھا آپ کے لیے؟ آسان تو نہیں تھا لیکن چیلنج تھا. آپ یہ دیکھیں, آپ جب بچے کو بچپن میں جو چیز سکھا دیتے ہیں جی وہ ساری عمر ان کے ذہن میں رہتی ہے. جب جیسے یہ بچے تھے چھوٹے تھے تو ان کو میں نے جو آیت الکرسی ہے, درود ہے, اور جو کچھ بھی یاد کروایا, بیسک دعائیں یاد کروائی, انہوں نے یاد کر لی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دین سے دور ہو گئے. اور میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ ایک لڑکی دوبارہ دین کی طرف اس وقت آتی ہے جب وہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے. جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے اور جب وہ بچہ پہلی دفعہ اس کو بخار چڑھتا ہے یا چھینک آتی ہے تو سب سے پہلے وہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو دم کرتی ہے. تو پھر دوبارہ آہستہ آہستہ وہ اس طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو بچپن میں وہ تعلیم دینی بہت ضروری ہے. تو میں نے جو بچپن ان کو تعلیم دی الحمدللہ کہ اب وہ اس کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. جی. اچھا, آپ کے ساتھ اب ماشاءاللہ السا ہیں اور آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اب بہت ماڈرن دور ہے, اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. دے ڈونٹ نیڈ ٹو لسن یو آن اینی ون ایلس, دے ہیو گوگل. وٹ ایور دے ہیو کوشچن دے جسٹ گو اینڈ آسک اینڈ فالو, دیٹس اٹ. تو ایسے صورت میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے ریسورسز جو بچے یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم, وہ بچوں کو صحیح گائیڈنس دیتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ اس پہ بھی ایک چیک ہونا چاہیے پیرنٹس کا؟ نہیں, absolutely. Google is not mother. Google is not mother, yes. Google is not mother. Yeah. But you know, alhamdulillah, you know, but you see in your family how the dynamics of each family works, you know. So with my children personally, you know, if they really have a question, they're going to come ask me. Yeah. And if they can't find me, Yeah. they're going to call mama. They call my mama. Yeah. And, you know, they're going to ask her Yes. because Google is not enough. Yes. Not enough, yes. الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول مطلب شروع سے ہی ایسا رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا ماحول ہے. Exactly. اور وہی ماشاءاللہ بچوں میں ہے, آگے ان کے بچوں میں بھی وہی ہے. اب یہ ایلسا ہے, جب کمر بیمار ہوئے تو یہ فلوریڈا میں تھی, تو جیسے اس کو پتہ چلا میرے خیال سے ودن ہاف این آور اس نے ماں کو فون کیا کہ ماما میں نہ آنا چاہتی ہوں, تو مامی میری اب ٹکٹ کروا دیں. تو سب ماں نے اس کی ٹکٹ کروائی, اس نے رات کی فلائٹ لی اور یہاں پہنچ گئی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا فیوچر ہے, میرا کالج ہے, میری جاب ہے, سب کچھ چھوڑ کے آ گئی. یہاں آ کے ماشاءاللہ اس کو آئے ہوئے 6-7 مہینے ہو گئے, آ کے اس نے اسٹرگل کیا. اچھی ایجوکیشن میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, آنر رول اسٹوڈنٹ ہے. تو اس نے پھر یہاں پہ ایڈمیشن لیا. صاحب بتاؤ آپ نے کیسے؟ It was a struggle, but I finally got here. I set up my life. I'm going to Adelphi in the fall, and I am so thankful. I have such a great support system. I have my mother, I have my grandparents. My mama, she teaches me everything I know. Like they were saying with religion. The other night I had some questions about like prophets, and I came and sat with my mama and papa, and they just talked to me about, told me these stories. Like I learned so much more from my grandparents and the generations than I could ever learn from Google and anything like that. They have taught me more than any, like, I can learn on the internet. And it's much more, like, it gives you more satisfaction to learn
from your elders, because one day, like, you're going to be able to tell these stories to my children. That's great. So I just find you are very, related to, from your heart to your elder, your grandfather, your mother and grandmother, to your family. So what do you think in your future, if you get something more better? This is your, just the education time, so you just quit your semester and come back to see your grandfather, look after him like months. But if you get very good job in the University of Columbia or wherever, or maybe NASA or somewhere, so you get something good. So that time what you decide? You stay living with them, or you just move for a good future? I've always told my grandparents and my parents, when I become successful and I have a future in a business, that I'll buy them a mansion as big as Target. I will buy them anything they want. With my grandparents, they have, like, I am so thankful. I have been blessed to have such a grateful opportunity, have such a big family. They've given me everything I wanted, and inshallah I want to be able to give that back to them, give the life they've given me, but in a different way. I want to take them to see the world and do anything they want to. That's great. So, and when I become successful, inshallah, in the future, Inshallah. I want to be able to take care of my family and be there with them always. That's great. تو یہاں ایک چیز ہمیں جو نظر آتی ہے کہ پرورش اور تربیت اور جو وقت آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, کوالٹی ٹائم جو آپ دیتے ہیں, تو اس کا رزلٹ ان فیوچر پھر آپ کو اپنے اولاد میں اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ وہ نو میٹر واٹ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے آپ کو, اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے ہر اچھے وقت میں یا برے وقت میں یا جب آپ کو ضرورت ہو وہ آل ٹائم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو جس وقت ماں باپ کا کام ہے, میں خاص طور پہ ماؤں کو زیادہ اس چیز کا ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ جس وقت وہ برنگنگ اپ کر رہے ہیں, بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, انہیں ٹائم دے رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ صرف ٹائم بھی ان کو کوالٹی ٹائم دیں تاکہ پھر اس کا فائدہ ان فیوچر بھی ان کو نظر آئے. تو اس لانگ کنورزیشن کو ضرور انجوائے کیا ہوگا, لیکن ابھی ہمیں چاہیے ایک چھوٹی سی بریک, پھر ہم واپس آتے ہیں.